बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जब हम गंदम की फसल के अंदर छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो बीमारियां बड़ी शक्ल अख्तियार कर जाती हैं, तो बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर इस वक्त एक और बीमारी जो कि किसी किसी जगह पर नज़र आ रही है, लेकिन मुल्क में मौजूद है। हमारे काश्तकार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उस बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस बीमारी का हल के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो वो बीमारी नज़र आ रही है। काश्तकार भाइयों, वो बीमारी क्या है, इसके बारे में आज तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फसलों के मुतल्लिक, ज़राअत के मुतल्लिक हर नई आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर इस वक्त जो बीमारी है जो कि किसी किसी इलाके में नज़र आ रही है, वो बीमारी ये है कि जो सिटा निकल रहा है वो काले रंग का है। यानी कि इस तरह का जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो इस तरह का सिटा निकल रहा है, काले कलर का राख की तरह से सिटा निकल रहा है, उसके अंदर दाने नहीं हैं। काश्तकार भाइयों, बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कहूँगा कि जब सिटा निकल रहा होता है उस वक्त पता चलता है कि सिटा काले रंग का निकल रहा है, क्योंकि जब पौधा होता है तो बहुत ही सेहतमंद होता है, बहुत ही ठीक होता है। उससे कुछ पता नहीं चलता कि ये फसल कमज़ोर है या इस पर कोई बीमारी का हमला हुआ है, लेकिन जब सिटा निकलता है तो वो काले रंग का निकलता है। काश्तकार भाइयों, वो एक बीज जो कि आपने मुतासरा खेत में बोया था, उससे वो जो सिटा आपको नज़र आ रहा है ना सिर्फ वो काले रंग का है, यानी कि उससे जितने भी शगुफ़े बने हुए हैं, यानी कि 5, 7, 8, तो वही सब सिटे काले रंग के निकलेंगे। तो वो आपको बारी बारी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप जल्दी देख लोगे तो आपको 2-3 सिटे नज़र आएंगे। अगर आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो उस बीज से निकलने वाले तमाम सिटे जो हैं वो काले रंग के होंगे। काश्तकार भाइयों, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी इसलिए ही कहूँगा क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपने खेत के अंदर काले सिटे नज़र आते हैं तो आप कोई भी स्प्रे कर लें, वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। ये बीमारी इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि इसका अगर आपने बर वक्त कंट्रोल ना किया, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, यानी कि नज़रअंदाज कर दिया है, तो यकीन करें कि अगर आपके खेत के अंदर 20 से 30 सिटें काले रंग के होंगे, तो कल जब आप यहाँ से बीज लोगे, जब आप इसे दोबारा गंदम काश्त करोगे, तो आपको अपने खेत के अंदर हज़ारों सिटे काले रंग के नज़र आ रहे होंगे। वो हज़ारों जो सिटे काले रंग के होंगे वो आपकी जितने भी इलाके की गंदम है उसकी सारी की सारी को मुतासर करेंगे। उससे अगले साल आपके पूरे इलाके का बीज बोने के काबिल नहीं रह जाएगा। अगर वो बीज बोया गया, हमने नज़रअंदाज कर दिया, तो यकीन करें कि आपके इलाके के अंदर दूर दूर तक जो सीटें हैं वो काले रंग के नज़र आएंगे। ये गंदम खाने के काबिल नहीं होगी, पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और इसका इलाज भी कोई नहीं। काश्तकार भाइयों, इसका जो इलाज है वो अभी कर सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपको जब इस तरह का सिटा नज़र आए, अपने खेत के अंदर इस तरह का काले रंग का सिटा नज़र आए, तो इस तरह के जो सिटे आपको अपने खेत के अंदर नज़र आ रहे हैं, जितने भी हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 जितने भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने इसको क्या करना है, इन सीटों को देखकर आप अपने खेत से वापस चले जाएं। वापस जाकर इस तरह के जो शापर आपने लेने हैं, तो जो सीटे आपको अपने खेत के अंदर काले रंग के नज़र आएँ तो उनको आपने क्या करना है,
تو مثال کے طور پر ان سیٹوں کو آپ نے اس طرح سے، یعنی کہ یہ جو سیٹا ہے نا، اس سے جو بھی شگوفے نکلے ہیں، ایک یہ سیٹا ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، اور ایک اس میں سے جو شگوفے گوپ کی حالت میں ہیں، یہ تینوں سیٹیں اسی طرح سے کالے رنگ کے نکلیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اس طرح سے اس سیٹے کو ایسے کر کے یہاں سے نکال لینا ہے اور اس شاپر کے اندر آپ نے پیک کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے آپ کو اپنے کھیت کے اندر جتنے بھی سیٹیں اس طرح سے کالے رنگ کے نظر آئیں تو آپ نے اس طرح سے شاپر سے توڑ کر شاپر کے اندر پیک کر دینے ہیں، اور کہیں اور اس شاپر کو کسی دور جگہ لے جا کر دفنا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی گندم کی فصل کو کسی حد تک بچا لو گے، کیونکہ لیکن آپ اس بیج کو، یعنی کہ اس گندم نکلے گا، اس کو اگلے سال آپ نے کاشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سیٹے نے بہت سے سیٹوں کو متاثر کیا ہے، یعنی کہ کالا کیا ہوا ہے۔ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے، بعد میں آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سیٹے دیکھنے میں تو بالکل اچھی طرح سے صاف نظر آئیں گے، لیکن اس کے جو جراثیم ہیں وہ ان سیٹوں کو ٹچ کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فنگس کی طرح بیماری ہے، یہ اس سے متاثر کر چکے ہوں گے۔ آپ نے اس فصل کا جو بیج اگلے سال بالکل نہیں کاشت کرنا ہے۔ آپ کو دانے بھی بالکل ٹھیک طریقے سے نظر آ رہے ہوں گے، پودا بھی بالکل اچھے طریقے سے نکلے گا، لیکن جب جو سیٹا نکلے گا وہ کالے رنگ کا ہوگا۔ کاشتکار بھائیوں، ہمارے ملک کو اس بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے کھیت کے اندر جو بھی کالے رنگ کی سیٹیں نظر آئیں ان کو شاپر اوپر دے کر اچھے طریقے سے کٹ کر کے شاپر کے اندر پیک کر لیں اور دور دراز کہیں جا کر دفنا دیں، تاکہ اس بیماری کو اسی جگہ ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری اگر آپ اس بیماری سے مستقبل میں بچنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی بیج کاشت کرتے ہیں، کسی بھی جگہ سے کاشت کرتے ہیں، اس بیج کو زہر لازمی لگا کے کاشت کیا کریں۔ پھپھوندی کوش زہر، فنجی سائڈ زہر استعمال یعنی کہ لازمی کر کے آپ اسے کاشت کریں۔ تھائوفینیٹ میتھائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیبوکونازول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے آپ کاشت سے پہلے بیج کو زہر لگا کے لازمی بیج کاشت کریں۔ تو جب آپ یہ زہر اپنے بیج کو لگا کر کاشت کرو گے تو آپ اس بیماری سے بچ سکو گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔